अस्सलाम वालेकुम। मैं सईदा बुखारी हकीकत चैनल के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले आपने मेरी वीडियो देखी जिंदगी के बारे में, आप लोगों ने बहुत अच्छा मुझे कमेंट्स दिए, बहुत अच्छी मुझे राय दी। आपसे दुआ है आपके लिए कि अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अदा करे और ढेरों खुशियां दे जिसकी आप तमन्ना करते हैं। आज मैं आपके सामने जो मौजू लेके आई हूँ, वैसे तो मौजू नहीं कहूँगी, सानिया भी नहीं कहूँगी इसको, क्योंकि चूंकि मुहर्रम शुरू हो चुका है और ये मुहर्रम के हवाले से ये वीडियो मैंने बनाई है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। मुहर्रम जो है वो आप जानते हैं कि ये कौन सा महीना है। ये हमारा नए साल का इस्लामी महीना मुहर्रम कहलाता है। लोग जो है वो तो जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह को कहते हैं, लेकिन इस्लामी महीने के लिहाज से ये पहला महीना मुहर्रम है। मुहर्रम के हवाले से मैं अपना नजरिया पेश करूंगी आपके सामने। वैसे तो लोगों के अपने अपने नजरिए हैं, मेरा भी अपना नजरिया, हर बंदे की अपनी सोच है मुहर्रम को लेकर। मेरी भी कुछ अपनी सोच है जो मैं आपके सामने बयान करना चाहूंगी और आपकी अच्छी राय की मुंतजिर भी रहूंगी। तो मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूंगी कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसमें शऊर आ जाता है वक्त के साथ साथ। शऊर को रुकने वाली चीज नहीं है, ये वक्त के साथ साथ डेवलप होता रहता है। यानी बचपन होता है तो कुछ और होता है, जब थोड़े से लड़कपन आता है तो कुछ और होता है, जब ओवर एज हो जाती है तो कुछ और। वक्त के साथ साथ शऊर में तब्दीली आती जाती है, उसका ज़ाविया चेंज होता जाता है। तो शऊर का मतलब ही यही है कि आप गौर करें कि हमारे आज और कल में कितना फर्क होता है। आज और कल को सामने रख के आप बात करें और सोचें। मुहर्रम के हवाले से मेरा जो नजरिया है मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं एक शेर अर्ज करूंगी। करबला की खाक आज भी सदा देती है, करबला की खाक आज भी सदा देती है, हक की खातिर कुर्बानी ही जिंदगी कहलाती है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा कि आपको मौजू का सही पता चल सके। आप मुझसे कोई सवाल करना चाहें तो आप मुझसे कर सकते हैं। अगर कोई बात मेरी उसमें आपको गलत लगे तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। तो इसी तरह इंसान की डेवलपिंग होती रहती है। मैंने आपको बताया ना, पहले मैंने शऊर की बात की कि हकीकत और शऊर क्या है, और मेरे चैनल का नाम भी हकीकत है, ये तो आप जानते ही हैं। तो उसी में मैं बात आपसे करना चाह रही हूँ कि ये डेवलप होता रहता है। हर एक का अपना नजरिया, अपनी सोच है। तो इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले मेरी वीडियो देखा करें और उसके बाद मुझे अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स भी दिया करें और अपनी राय से भी मुस्तफीद किया करें। चलें जी, अब मुहर्रम की बात करते हैं। क्या आप सब मुहर्रम के मायने जानते हैं? लाजमी जानते होंगे मुहर्रम के क्या मायने। मुहर्रम का महीना बाकी महीनों के हिसाब से भी बहुत अफजल रखता है हमारा। वैसे तो सारे महीने बड़े काबिल एहतराम वाले हैं, फजीलत वाले हैं, हुर्मत वाले हैं, लेकिन मुहर्रम की खास फजीलत है, ये आप सब जानते हैं कि वो क्या है। मुहर्रम जो है ना वो सब्र, कुर्बानी, एसार और उसके अलावा हक पर रहने का नाम मुहर्रम है, यह उसका पैगाम देता है। पहले मुहर्रम पर एक शेर अर्ज करती जाऊं। मुहर्रम आया तो दिलों में वफा जाग उठी, मुहर्रम आया तो दिलों में वफा जाग उठी, करबला वालों की याद फिर से ताजा हो गई। तो शेर में ताजा हो गई उस वक्त कहते हैं जब खत्म हुई हो। कहते हैं ना, कोई बात बड़ा पूछता है कि आपको मेरी याद आ रही थी, तो अगला जवाब देता है कि जी आप भूलेंगे तो याद आएगी ना। तो इसी तरह करबला का वाकया सानिया ऐसा है जो ये नहीं कह सकता कि हमें याद आया, हमें ये याद ही रहता है हर वक्त, हर मौजू पे, हर लम्हा, हर सांस के साथ हमें मुहर्रम का जो वाकया है, मुहर्रम का जो सानिया है, मुहर्रम की जो इतना बड़ा मकसद है वो हम भुला नहीं सकते। और अगर भूल जाए तो फिर हम इंसान ही नहीं, हम तो यही कहूंगी अपने बारे में, किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती। इस महीने को खास फजीलत हासिल है। इस महीने में जो कुर्बानी हुई वो तारीख में कभी कोई कुर्बानी ऐसी नहीं हुई। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे मौला हुसैन की ऐसी कुर्बानी जो ईमान के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए दी। इस कुर्बानी में हक को बातिल के बारे में बताया गया। वैसे तो मुहर्रम के बारे में कौन नहीं जानता, इसको अपने अपने नजरिए से सब जानते हैं। मेरा भी अपना नजरिया वो छोटा सा आपके आगे पेश करना चाहूंगी।
تو آپ بھی اپنے نظریے سے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. ہر ایک بندے کا اپنا ایک سوچ, اپنی ایک سائیکی کہہ لیں, ایک دماغ کہہ لیں, ایک دماغ میں ایک بیٹھی بات کہہ لیں. مجھے ایسے مجالس سننے کا بہت شوق ہے, میں بہت سارے علماء وغیرہ کو سنتی رہتی ہوں اور مجالس میں بھی جاتی ہوں, لیکن میں کچھ باتوں سے ان کے ساتھ اتفاق رائے نہیں کرتی. وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی کہ اس کا وجہ کیا ہے. میں کوئی ذاکرہ نہیں ہوں, نہ کوئی فلاسفر ہوں, نہ کوئی مفکر ہوں. میں ایک انسان ہوں آپ جیسی, اور آپ جیسے لوگوں میں سے اٹھ کے میں یہ بات کر رہی ہوں. ہر ایک کی سوچ جدا ہوتی ہے, سب کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی. جیسے بھی بات ہے, جتنے لوگ مجھے دیکھیں گے سب کی سوچ علیحدہ علیحدہ ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ میرے سے متفق ہو جائیں, میری بات کو ایگری کریں کہ نہیں جی آپ ٹھیک کہہ رہی تھی. کچھ لوگ ایگری نہیں بھی ہوں گے, تو ان سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, خفا ہونے والی بات نہیں ہے. سب کی اپنا اپنا نظریہ, سب کی اپنی اپنی سوچ ہے. خیر, تو محرم کی بات چل رہی ہے. کربلا کا ثانیہ ہوا جس کو گزرے تقریباً 1400 سال سے کم ہی کہہ سکتے ہیں ہوئے ہیں. 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے. 10 محرم 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا, لیکن دلوں میں اب بھی یہ تازہ ہے. کربلا بیسیکلی کسی کہانی کا, کسی قصے کا نام نہیں ہے. کربلا ایک مقصد کا نام ہے. اور مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے مولا حسین نے اپنے نانا کے دین کو, اللہ کی خوشنودی کو بچانے کے لیے وہ کربلا کا واقعہ پیش آیا. کربلا میں کیا کیا ہوا اس کے بارے میں میں کوئی ابھی بات نہیں کروں گی آپ سے, کیونکہ وہ کون نہیں جانتا کہ کربلا میں کیا ہوا. کربلا میں وہ ظلم ہوئے جو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیے جا سکتے. یہ مہینہ جو ہے یہ دکھوں اور غموں کا مہینہ ہے. میں نے بہت سے علماء کو سنا, میں نے پہلے ہی بتایا, ممبر میں بیٹھے دیکھا بھی, سنا بھی, لیکن ہمارے علماء بہت اچھا بیان کرتے ہیں, اس میں نو ڈاؤٹ, بہت اچھا بولتے ہیں, بہت اچھا بتاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کربلا کے اوپر بتانے کی, لیکن وہ بتا نہیں پاتے. میں نہیں جانتی کہ کربلا کا واقعہ جو تھا وہ پورا کیوں نہیں بیان کرتے. ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے, یا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجہ ہو, لیکن کربلا میں جو ہوا اگر اس کو اسی طرح بیان کیا جائے تو میرے حساب سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ آنے والی جنریشن کو اتنا ہی پتا ہے جتنا آپ بتا رہے ہوتے ہیں. کہ کربلا میں چیدہ چیدہ باتیں آپ بتاتے ہیں, اس طرح نہیں. آپ یہ بتائیں مجھے کہ کربلا کا جو زمین تھی کربلا کی, اس کا اصل نام کیا تھا؟ جب مولا حسین نے وہاں ڈیرے ڈالے, جہاں پہ خیمے لگائے, وہ زمین کا اصل نام کیا تھا؟ یہ مجھے آپ اپنا کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ اس کا اصل نام کیا تھا. میرے سب سے یہ ہوگی, اور پھر میں آپ کی اس بات کو سن کے کہوں گی کہ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اور واقعی آپ کربلا کی جو مقصد ہے اس کے بہت قریب تھے. کربلا کے بارے میں اصل حقائق بتاتے ہیں بہت لوگ جھجکتے ہیں. جو بتانا چاہتے ہیں یا تو وہ مار دیے جاتے ہیں یا ان کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے, لیکن کوئی اصل کربلا کے واقعہ ہمیں نہیں بتا سکا کہ سچ کیا ہے, سچ میں ہوا کیا تھا. ہم دیکھیں, میں نے بھی سنا, جتنا سنا اتنا سنا, کچھ میں نے اسٹڈی بھی کیا, کچھ مجھے شوق بھی کہہ لیں, لیکن پھر بھی میں بہت پیچھے ہوں حقائق سے. ابھی بھی مجھے حقیقت کے بارے میں کوئی اتنا علم نہیں ہے, لیکن جتنا ہے وہ آپ کے گوش گزار ضرور کروں گی. میں ہر علماء کی اپنی تھیوری ہے, ہر علماء کا اپنا بیان ہے. خیر, یہ میرا اپنا نظریہ ہے, میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. محرم ایک ایسا مہینہ جو صرف قربانیاں ہی قربانیاں جس میں ہوئی, جس میں بچوں کی قربانیاں, بڑوں کی قربانیاں, جوانوں کی قربانیاں, بھائیوں کی قربانیاں, خوشیوں کی قربانیاں, چادروں کی قربانیاں, کیا کیا بیان کیا جائے. اگر آپ ایک چیز کو بھی لے لیں آپ بیان نہیں کر سکتے. دن سے رات ہو جائے, رات سے دن ہو جائے, سورج چاند ڈوب جائے, لیکن اس واقعے کو, اس مقصد کو ہم بھلا ہی نہیں سکتے. یہ دل پہ گہرا زخم چھوڑ کے گیا زخم. ہمارے پیارے نبی کے گھرانے کے سب جو ہے نا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. جتنی بھی دنیا کی قوم ہے وہ کہتے ہیں جی آخری نبی ہے. بالکل ہے. اور پھر آخری نبی کے نواسے کے ساتھ کیا کیا, اور اس کے بعد نواسے کے ساتھ کرنے کے بعد پھر کیا کیا؟ اسی نبی کی نماز پڑھی, اسی نبی کا کلمہ پڑھا. یہ کہاں کا دستور تھا؟ آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ اور آج بھی ہیں, کہاں نہیں ہیں, آج بھی ہیں. اگر ہم بول رہے ہیں تو وہ بھی ہیں, وہ کہیں گئے نہیں ہیں, ان کی نسلیں چل رہی ہیں, در نسل آتے جا رہے ہیں. تو وہ کیا تھا؟ مولا حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد اسی کے نانا کا جو ہے
कलमा पढ़ा गया, उसी के नाना की नमाज पढ़ी गई, उसी के नाना का नाम लिया गया कलमे में, उसमें नमाज में। ये सब चीजें काबिल गौर हैं जिन्होंने उनको शहीद किया। आज भी लोग उन लोगों की सच को सामने नहीं ला पा रहे। क्या था, गलत को गलत ही कहा मौला हुसैन ने, गलत का साथ नहीं दिया, सच को बुलंदो बाला रखा, सच का साथ दिया। तो क्या यही गलती थी मेरे मौला की कि जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली इनको? वो सजा नहीं कहते, वो कहते हैं कि हमने हक अदा किया, और वाकई उन्होंने हक अदा किया। हमारे यहाँ थोड़ा सा भी हक अदा करने की बारी आती है ना, तो लोग आंखें चुराते हैं, नजरें चुराते हैं, इवन के वो मिलते ही नहीं, मिलने से भाग जाते हैं। लेकिन हर बंदा हक की बात नहीं कर सकता। जो गलत है उसको गलत कहें, जो सही है उसको सही कहें, ख्वाह वो आप हो या मैं हूं। मैं किसी की बात नहीं करी, मैं पहले अपनी बात कर रही थी, चाहे वो मैं हूं। आप हमेशा हक की बात करें, हक के लिए लड़े, अल्लाह ताला आपके साथ है और अल्लाह आपका हामी नासिर भी रहेगा। मेरे मौला ने हक के ऊपर ही सब कुछ किया और हक के नाम पर ही सब कुछ किया, सच बोला और सच ही बुलवाया सबसे। और हमेशा ये बात जहन में रखें कि सच कभी छुपता नहीं है, 100 साल बाद भी जब निकलेगा वो सच ही निकलेगा। अब देखिए कितना अरसा बीत गया करबला के वाक़े को, आज भी जिंदा है, आज भी ताज़ा है, आज भी घर घर से हुसैन निकलता है। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। एंड में यही कहूँगी कि हुसैन बादशाह और उसके सलार को मेरा सलाम, और उसके अलावा अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको हामी नासिर रहे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, शब खैर।